आलम अहमद बंगाली करना खावर मोहन खुशू शरीफ हजरत आमिर लौलिया हजरत शामिल करना खावर 119तम गदाय बशे रोज ए हंगट रसूल ए आगा चलो ये कौन खादिर अल्लाह ताला तौफीक दे आमीन अल्लाह रब्बुल सय्यद ये बशे खतम को अल्लाह ताला तौफीक दे माला আল্লাহ যারা অতিথি হয়েছে বিভিন্ন অতিথিদের নজর নাকি শুনে গিয়ে আল্লাহ তারা প্রত্যেকের শরীরে আমরা কবুল করে আল্লাহ এই আমির বান্দারি কদম কবুল করে নিন মাওলা আল্লাহ আল্লাহ এই ভিত্তিক শরীয়ত ভিত্তিক আমির বান্দারি মধ্যে আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান করুন আল্লাহ করিয়া মোহাম্মদ মুস্তাফা কি ওয়াসতে সৈয়দে কওনাইন শাহে আম্বিয়া কি ওয়াসতে বুলবুলে বাগে মদিনা ফুরফুরে আনে রাসূল জানে বিবি মা ফাতিমা दे पनाया दफरीदे कल्लो अल्लाह बमुस लौटलायो मुसीबुके रहनुमा की वास्ते इबादत करे गारे बासुबा की वास्ते इबादत करे दुआलम की वास्ते लौटलायो शाहे आमी रुजमा की वास्ते इबादत करे शाह सुलाइमान